Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Adron Group. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Saizal Lehan, berumur 21 tahun, tinggal di Kota Tinggi Johor. Sekarang ni belajar di Politeknik Mersing mengambil kos Diploma in Digital Technology. Actually focus on web development and AI. So, ni adalah tim saya. Yang pertama Farhana Azira dan yang kedua Hafiz Jamaluddin. Dan ketiga Encik Muhammad Fauzi sebagai supervisor kami. Baiklah, introduction. Pertama sekali, projek ini adalah bukan final year project kami di Politeknik Mersing. Bermulanya projek ini pada September 2020. Saya akan terangkan sikit apa itu Adron. Adron is a drone that powered by autonomous system by using Python language. The drone built from manual control to the drone that control by itself. We design the drone to execute safe and rescue mission. Drone ni merupakan drone yang bergerak secara autonomous dan menggunakan Python language sebagai bahasa utama. Dan kami membina drone ni sebagai asalnya pada manual drone, tapi kami menukarkannya menjadikan drone yang boleh bergerak secara sendiri. So fokus kami adalah untuk design drone ni untuk mission safe and rescue. Okay, kenapa kami membuat Adron? First sekali, PMJ Robotics still using manual drone that controlled by a pilot and does not have an autonomous drone, also lacking in knowledge of machine learning. Okay, PMJ Robotics di tempat kami, iaitu salah satu kelab yang introducekan banyak robotik, barang-barang robotik ataupun teknologi robotics. Antaranya adalah drone. Mereka masih menggunakan manual drone yang dikontrol oleh pilot, and tak ada sistem autonomous atau sistem drone yang bergerak secara sendiri, and also lacking of machine learning. Maknanya kami di tempat kami kurang education tentang machine learning. So objektif kami membuat Adron ni adalah yang pertama, to upgrade from manual drone to autonomous drone, di mana manual drone yang asalnya dikontrol by pilot akan jadi autonomous drone di mana dia akan bergerak secara sendiri. Yang kedua, to program the drone using Python. Yes, yang pertama sekali kami fokuskan Python sebagai bahasa utama kami, di mana Python merupakan language yang sesuai untuk digunakan sebagai AI, machine learning and everything. Dan yang ketiga, to make the drone capable to run image tagging. So kami fokuskan image tagging kerana tak banyak drone yang menggunakan image tagging. Ialah functionality. First functionality ialah image tagging yang saya mention before. Is performed by scanning the QR code to the QR code. The QR code contains various of command for the drone to understand and take action by the command. So function yang pertama adalah image tagging, di mana image tagging drone akan kesan QR code tersebut, dan di mana QR code tersebut mengandungi pelbagai command seperti forward, back, left, right, and also various of command yang ada untuk control drone tersebut, di mana QR kami membuat sebagai penunjuk arah kepada drone. Yang kedua, object recognition. Object recognition, this function make the drone capable in recognize any object on its surrounding, di mana selain daripada image tagging, kami berikan object recognition untuk dia detect apa objek yang ada di surrounding dia. Object recognition menggunakan YOLO V3, di mana YOLO V3 adalah salah satu teknologi image recognition yang sangat bagus yang kami boleh implementkan dalam drone, walaupun a bit laggy and a bit heavy untuk small drone to capture banyak gambar, but it's perform well. So what's the impact? First, we could make this autonomous drone system to be introduced and be known as one of the most functional system. Yang kedua, we also able to witness the advent of a new era of robotics. Yang ketiga, we also can make people eager to know more of this autonomous system and can be implemented in other system in the future. Yang next, market potential. So we aim for PNJ Robotic Club to be our market potential, but we want the student to learn more about this technology.
masa sekarang di PMJ Robotik, kekurangan seperti saya mention before, why we build this drone, kerana PMJ Robotik lacking of knowledge in machine learning. So bila kita introducekan kepada PMJ Robotik dan student-student di PMJ Robotik, so mereka lebih tahu pada teknologi air drone, teknologi autonomous, machine learning and everything. So yang kedua, we even aim for a bigger marketplace not only for the PMJ Robotic Club but any organisation that in need for this technology. For example, any rescue force that involved in safe and rescue mission. So yang kedua, kami bukan saja fokuskan pada education purpose, but kami, if we have able to upgrade the drone, kami akan membuat drone tu lebih besar untuk kami offer to rescue force, di mana kita boleh execute safe and rescue mission. Saya akan terangkan. Yang okay, SDG, Sustain Development Goal. So kami letakkan drone kami dalam SDG. So ni antara dua SDG yang kami senaraikan. Yang pertama, quality education for educational purpose. We have create a system that able to be learned by the student. So kami membuat program ini supaya lebih senang student untuk mempelajari sistem tersebut. Yang kedua, actually SDG yang ke-11, iaitu Sustainable City and Communities. Implement to a real life situation such as safe and rescue situation to help the rescue force by reaching the incident venue earlier and locating any survivor or dangerous location. Di mana kami buat seperti saya mention before, our micro potential is save and rescue for rescue force. So dalam SD ni dia akan menerangkan di mana to help rescue force by reaching the incident venue earlier and locating any survivor or dangerous location, di mana untuk membantu rescue force mengenali dan locating any survivor yang berada dalam keadaan bahaya, dalam situasi yang berbahaya yang tak boleh di-reach oleh manusia biasa. So dia akan mempercepatkan lagi rescue force seperti bomber dan everything, dan untuk meninjau apa yang ada di sekeliling untuk supaya mereka lebih bersedia untuk menyelamatkan mangsa. Okay, itu saja untuk drone kami. Terima kasih. Do you have any question? Just email kat bawah ataupun just WhatsApp me on that number. Okay. Alright, itu tadi pembentangan drone. Sebenarnya ada yang bila kita pilih ni, kita buat tapis sikit kan, macam biasa je. Tapi sebenarnya drone ni kita dah tengok dah dia punya demo dan presentation dia, macam menarik lah. Sayangnya yang ini dia tak ada video demo dia punya projek. Sebagai contohnya, kalau boleh saya ceritakan, nak menunjukkan macam mana dia buat tu lah maybe just saya rasa ini macam demo ringkas lah. Dia ada QR code on the floor, lepas tu the drone akan melihat dengan kamera ke bawah kan, based on the QR code on the floor tu dia akan bergerak ke kiri ke kanan ke terus ke. Jadi instruction tu dibuat di dalam melalui QR code tu. Saya rasa macam tadi pun dia ada image recognition, object recognition pun ada kan. Jadi tidak mustahil kalau arahan tu juga berdasarkan objek-objek tertentu kan. Mungkin bila sampai benda yang lebih kompleks, saya tak pastilah keupayaan dia macam mana, tapi yang paling ringkas kalau objek tertentu stop and hover mungkin okey kan. Okey. Jadi secara amnya bagi saya menarik ni, kita tengok terus sebelum soalan-soalan saya, ada tak soalan daripada kawan-kawan? Dia kata so far nak tahu setakat mana how was the performance of the object detection ni yang you develop so far dengan drone. Okay, setakat ni kita orang menggunakan YOLO V3. Apa lagi sekali? YOLO V3. YOLO V3. Maknanya ada macam library ke ataupun SDK macam tu ke? Yeah, dia macam library. So YOLO V3 ada banyak version dan salah satunya ada weak version, mana dia lebih ringan. So dekat situ dia lebih sesuai untuk drone kami lah, sebab drone kami drone yang kecil gunakan Tailor Ryzen. So ya, processor dia pun tak berapa kuat. So jadi kami
boleh menggunakan YOLO V3 yang model yang khusus untuk seperti drone tu. Dan lagi satu, kenapa gunakan YOLO V3 sebab dia lebih tepat, accuracy dia lebih tepat Hmm. daripada yang lain. Okay, ada yang bertanya sebab saya dah bercakap pasal dah tengok you punya video, you punya demo tu kan. Ada ke video tu mana-mana dekat YouTube ke, boleh share ke? Boleh. Ada dekat YouTube video pembentangan kami masa FYP dekat Poly. So saya Cuba akan share dekat share chat, link nanti apa open. admin dia akan letak kat skrin. Itu dekat Q&A Sekejap Cuba letak dekat chat. Kalau dekat chat nanti Dah. kita boleh letak kat skrin. Mana yang ni show. Okey, kalau yang nak tengok video dia ada di situ antara contoh demo dia. Performance okey dah sudah, sampel video dah sudah, demo mana demo. Okey. Okey, jadi saya difahamkan sebenarnya dekat Mersing, dekat Politeknik Mersing ni memang ada subjek yang sebegini ke, subjek machine learning, subjek drone ke, ataupun ini hasil daripada minat sendiri dan daripada kelab sahaja? Sebab tadi katanya PMJ kelab kan, kelab dalam tu. Ke macam mana sebenarnya? Okey, pada asalnya Poly kami tak sediakan machine learning ataupun AI, dan program yang ada di Politeknik networking dan also cyber security. Cyber security. So PMJ Robotik, supervisor kami adalah ketua dia. So dia kata kami Siapa juga supervisornya? Kita bagi kredit kepada supervisor ni sekali. Encik Fauzi. Encik Muhammad Fauzi. Fauzi. Ya. So dia supervisor untuk kelab. Tak supervisor kami, tapi dia Untuk salah FYP. salah satu members PMJ Robotik. So dia kata apa kata awak buat machine learning gunakan drone autonomous drone. So kami ada bercadang untuk masuk ke FIRA. Apa tu? FIRA drone. Tapi sebabkan PKP kami gagal untuk masuk. So kami ada kursus-kursus tertentu. So Cik Fauzi kata awak buat FYP autonomous drone. Apa kata lepas tu boleh ajar kepada junior-junior lain. Jadi bila ajar tu tertubuhlah pula kelabnya ya. Kelab ni sebenarnya dah lama, cuma dia lebih kepada robotik biasa, tapi kami membawa autonomous tu. Okey. Bagus. Jadi projek ni FYP pun iya, tapi pada masa yang sama untuk menggalakkan lagi lah untuk belajar machine learning, autonomous kan. Bagus. Harap-harap nanti mungkin satu ketika akan adalah pula silibus yang lebih khusus dalam politeknik ataupun universiti lain lah. By the way, sekarang ni bila dekat politeknik bermakna you sekarang dekat diploma ke? Saya diploma. Diploma. Maksud FYP tu FYP diploma lah. Ya. Dah habis belajar lah? Sekarang ni tengah intern. Tengah intern. Intern di mana? Saya intern di Kuala Lumpur. Tapi remote ke? On-site ke? Saya dah remote selama 2 bulan. So 10 hari bulan ni saya kena naik ke KL lah. Sebab office baru buka. Yalah, sebab sekarang dah boleh ada surat majikan, dia boleh datang masuk office. So boleh bagi tahu ke intern dengan syarikat mana? Boleh bagi tahu ke? Tak boleh tak ya? Tak apa, saya tak keberatan. Tapi saya sebagai developer, web development lah. Saya sebagai back end. Front end alright. Back end. Okay. Cadang-cadangnya nanti ada kebarangkalian akan terus diserap masuk ke, ataupun lepas ni nanti mencari ke, ataupun ada lebih bercadang nak sambung buat degree ke, macam mana? Buat masa ni sebab company sekarang web development. So memang kalau boleh untuk sambung untuk degree memang akan ambil AI ke data science ke, lebih kepada arah Python. Dan also kalau dapat full time pun harap dapat yang lebih kepada Python atau data science lah, yang boleh main dengan AI data science, machine learning, AI yang macam tu insyaAllah. Kalau tak serap dia nak ambil tu. Kalau nak bagi resume mencari, cari aku dulu Boleh. Kalau tak kerja dengan aku jadi broker.
Okey. Baik. Ada apa-apa yang lain mungkin boleh dikongsi? Siapa tadi ahli pasukan tadi? Macam mana pembahagian tugas masa buat projek ni? Okey, Sebab pada FYP untuk diploma ni macam berkumpulan Saya faham tak faham? untuk memang berkumpulan. Salah satunya before this kita orang ada 3, termasuk saya adalah lead dia, dan seorang adalah tester, dan seorang lagi adalah yang support saya lah sebagai development lah. Buat report je. Tak jugalah, dia lebih dia lebih kepada untuk tengok macam berbincang dengan saya macam kod ni macam mana berfungsi dia. Taklah saya buat seorang. Faham. Ya, betul-betul. Okeylah. Okey, baik.